Halo, schönen guten Morgen alles, wie geht's? Nah, hari ini kita akan belajar satu lagi materi kita dalam Deutsch Grammatik, yaitu interrogative artikel. Interrogative artikel, was ist das eigentlich? Interrogatif yang pastinya adalah pertanyaan. Lalu kalau interrogative artikel, what is that? Yuk kita lihat. Nah, kita kenal namanya Welsh. Nah, Welsh itu ternyata adalah sebuah kata tanya dalam bahasa Jerman yang artinya which kalau dalam bahasa Inggris, yang mana. Jadi dia bertanya kepada artikel yang pasti tentang sebuah pilihan, baik itu boleh orang, barang, ataupun perihal yang lainnya. Nah, ada dua nih yang kita pelajarin, ada Welsche sama diese. Nah, kalau Welsche sama diese ini ternyata kalau di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai which dan this one gitu, atau yang mana dan yang ini gitu. Kita mulai dari Welsche ya. Welsche itu ternyata kalau dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris artinya which. Bisa contohnya dalam pertanyaan adalah Welche Tasche brauchen Sie? Artinya tas mana yang Anda butuhkan. Kalau diese, das heißt artinya this one atau yang ini. Contohnya diese rote Tasche, tas yang merah ini katanya. Zum Beispiel, apa aja sih contoh pertanyaannya atau jawabannya? Zum Beispiel, welches Auto gehört dir? Mobil mana yang Anda miliki? Der Porsche oder der BMW? Yang Porsche atau BMW? Kelihatan ya, dikasih pilihan di sini. Dan welche Frau gefällt dir besser? Nyonya yang mana yang menurut Anda lebih baik? Die blonde oder die mit den langen Beinen? Atau mungkin akan bertanya, an welcher Uni studierst du? Di universitas yang mana kamu belajar? Oder welchen Lehrer kannst du nicht leiden? Guru mana yang nggak bisa kamu undang? Kelihatannya di sini ada pilihan, ada welches, welche, welcher, welchen. Apa sih bedanya? Kenapa belakangnya berakhirannya ada er, en, dan es? Ternyata ini mengacu pada kasus. Kamu tahu yang namanya bahasa Jerman selalu punya kasus, terutama kalau berhadapan dengan kata benda. Ada nominatif, akusatif, datif, dan genitif. Kita bahas bagian yang sudah kita pelajari, itu nominatif dan akusatif. Seperti biasa ya, ada dua tuh, ada maskulin, feminim, neutral, lalu ada plural. Nah, kalau misalnya maskulin sudah pasti kan, contohnya man atau pria. Jadi kita pakai welcher man. Kalau Frau jadi welche Frau. Kind karena dia netral, welches Kind, und Leute karena dia plural, welche Leute. Lalu kalau akusatif gimana? Sama, tadinya der die das berubah jadi den die das. Berarti cuma berbeda di bagian maskulinnya. Jadi welchen Mann, welche Frau, welches Kind, und welche Leute. Kalau datif sama genitif nanti kita pelajari ya. Sebagai gambaran ini ada akhirannya adalah welchem, welcher, welchem, und welchen untuk datif, dan genitif welches, welcher, welches, und welcher. Ini nanti ya. Kita titik beratkan pada nominatif dan akusatif. Zum Beispiel, kayak gimana sih cara nulisnya atau peraturannya? Jadi kata tanyanya dulu Welsh, lalu akhirannya apa? Misalnya dia maskulin, feminin, atau netral. Lalu nomennya, kata bendanya. Lalu verben atau to be-nya, lalu keterangannya. Nah, contohnya mana nih? Contohnya nih, kita bikin dalam kasus nominatif dulu ya. Nominatif kita punya kalimat der Lehrer ist nett. Guru itu katanya baik. Die Tante ist nett. Tantenya baik. Das Buch ist dick. Bukunya tebal. Und die Schuhe sind cool. Sepatu-sepatunya keren. Nah, karena dia dalam kasus nominatif semuanya der Lehrer, die Tante, das Buch, und die Schuhe, maka kita pakai which-nya dalam kasus nominatif ya. Zum Beispiel, der Lehrer ist nett menjadi welcher Mann ist nett karena dari Lehrer ya. Lalu die Tante ist nett bisa diganti dengan welche Tante ist nett. Und dann das Buch ist dick, welches Buch ist dick. Die Schuhe sind cool, jadi welche Schuhe sind cool. Jawabannya sama, dieser Mann, diese Tante, dieses Buch, diese Schuhe. Ingat ya, akhirannya itu mengacu kepada si artikelnya dari si kata benda selanjutnya, oke?
Nah, kita lihat dari akusatif yaitu objeknya. Ich finde das Buch ist teuer. Saya berpikir buku itu mahal. Berarti objeknya di sini adalah das Buch. Neutral. Ich kaufe den Kuli. Saya beli ballpoint. Maskulin objek. Ich nehme die Lampe. Saya ngambil lampunya. Ich bringe die Taschen. Saya membawa tas-tasnya. Maka akan diberikan pertanyaan, welches Buch ist teuer? Dieses Buch ist teuer. Welchen Kuli kaufst du? Bolpen mana yang Anda beli? Diesen Kuli kaufe ich. Ada bisa dijawab ich kaufe diesen Kuli. Oke, seperti itu ya. Perbedaannya yang kelihatan banget adalah di bagian maskulinnya. Welchernya berubah menjadi welchen. Oke. Nah, ini dia contoh dari kasusnya. Ada nominatif, akusatif, datif. Bisa kamu lihat ya perbedaannya. Kenapa atau kapan dia memakai er, es, oder en ya, tergantung dari kasus yang mengikutinya. Nah, ini dia singkatannya interrogative pronomen im Deutsch. Diingat ya akhiran artinya. Kalau maskulin, feminin, netral dalam nominatif berarti welcher, welche, und welches. Kalau akusatif, welchen, welche, und welches. Gitu ya. Nah, ini dia demonstratif artikel tadi dibahas adalah artinya this one. Jadi pakai dieser, diese, dieses, und so weiter. Digunakan ketika seorang ataupun suatu benda yang dipilih dari orang tersebut pada saat tersebut ya. Nah, ini dia penggunaannya tadi kita sudah bahas dalam bentuk nominatif dan akusatif. Di bedanya itu terutama di bagian maskulin ya. Jadi diesen Anzug dari dieser Anzug tadinya ya. Zum Beispiel, gefallen dir die Schuhe? Apakah Anda suka sepatu ini? Nein, diese nicht, aber jene. Gitu ya, seperti itu. Oke? Nah ya, das ist das über unsere Materie von demonstrative Artikel welche und diese. Inilah materi kita dari demonstrative artikel baik yang welche maupun diese. Ada nominatif, akusatif, datif, dan genitif. Yang sudah kita pelajari nominatif dan akusatif dengan artikel gendernya maskulin, netral, feminim, und plural. Ya, ini dia jawabannya. Silakan kamu cek dan danke alles. Auf Wiedersehen.